नमस्कार। साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को स्वागत करुछि मु प्राची महापात्र। आज अध्याय अच्छी कवि विदेशी नायकों कविता पुस्तक मिठा मिठा जंत्रणा को समीक्षा करिवे साहित्यिक रक्षक नायक कवयित्री अंगुरबाला परिड़ा कविता जुगांतर एवं गाल्पिका उर्मिला गिरी विश्वालंकर गल्प पुण्य संग्रह। जंत्रणा शब्दर उच्चारण कानरे बाजिले मन भितर कष्ट भय दुखर अनुभूति जाग्रत हुए, किंतु सेई जंत्रणा जे बेले बेले मिठा मिठा अनुभूति दे जाए से कथा को जड़े कवि कविता माध्यम दर्शाई एवं सेही कविता गुड़ी को नहीं से रचना करिसेंती एक कविता संकलन जार नाम रखिसेंती मिठा मिठा जंत्रणा। एवं एही कविता संकलन को आज समीक्षा करिवे साहित्यिक रक्षक नायक। तेबे आसंतु एबे आजिर समीक्षा देखिबा कवि विदेशी नायकंकर कविता पुस्तक मिठा मिठा जंत्रणार समीक्षा करिवे साहित्यिक रक्षक नायक। ये मिठा मिठा जंत्रणार कविता संकलन कवि होउचंती कवि विदेशी नायक। ये बहीटी चिन्मय प्रकाशन कटक द्वारा प्रकाशित होइछे। बहीटी होउची कवि विदेशी नायकंकर प्रथम कविता संकलन। एथिरे प्राय 53टी कविता तांकर पूर्व प्रकाशित कविता एथिरे संकलित करा जाइछि। बहीटी कवि विदेशी नायक तांकर विभिन्न समयर कविता सबू संकलित करिसेंती। जहाँ जना पड़ुछि तांकर प्रारंभिक पर्यायर कविता गुड़िक यही कविता संकलन संकलित होइछि। बहीटी निश्चित भाव में बहुत सुखपाठ्य होइछि। कवि विदेशी नायक नाटा विदेशी हेले से संपूर्ण रूपे देशी कवि। ये जो कविता सब एथिरे संकलित होइछि सेतिरे परिवेश प्रकृति से जो परिवेश रहिचंती से परिवेशर प्रभाव से परिवेशर भाषा माटीर भाषा निज जीवन यापन करुथिबार भाषा ये कवितार संकलित होइछि। बहीर ना रखिछंती मिठा मिठा जंत्रणा। जंत्रणा केमिति मिठा हो पारे एमिति किछि जंत्रणा अछि ता हुए तो सही समय रे पीड़ा दिए जंत्रणा दिए, किंतु परवर्ती पर्यायर से जंत्रणा जेतेबेले स्मृति रही जाए एवं मनीष कवि ता पाखक पहुँचे से जंत्रणार स्मृति एक नूतन दिगंत खोली दिए, एक नूतन दिग्बलय को प्रसारित हो जाए। से जो विस्तारित भाव जो भावर बल भीतर को प्रवेश करती कवि ताकू नहीं लिखिछंती मिठा मिठा जंत्रणा। एथिरे जंत्रणा अच्छी किंतु ताहा परवर्ती समय रे मिठा अनुभव उपलब्धि और अनुभूति रे रूपांतरित हो जाइछि। कवि कहउछंती बेले बेले इच्छा हुए आग पछ विचार न करी दुनिया को प्राण भरी भल पाइबाकू सुखर अमृत बा दुखर जहर किछि द्विधा न करी ढक ढक आखि बुझी पान करबाकू। ये होउछंती कवि के दुख आसु सुख आसु जंत्रणा आसु जहर आसु सबको आकंठ पान करबा पई प्रस्तुत थिबा कवि हेउछंती कवि विदेशी नायक। कवितारे से विशेष भाव में निजर व्यक्तिगत दुख सुख अभाव असुविधा उपलब्धि स्वप्नभंग ये सब विषय आलोचना करिसेंती। कवि जेतेबेले व्यक्तिगत कथा कहे कविता माध्यम प्रकाश कला बेले ताहा एक सार्वजनीन भाव में रूपांतरित हुए। जहाँकि घटी विदेशी बाबू कवितार सी जो कविता लिखिं से निजे अच्छा प्राय प्रत्येक कवितार से निजे अच्छा प्रत्येक कविता को ताकर निजर एक अंश बोली ग्रहण करा जाई पारे एवं सेई व्यक्ति ठू ताकर व्याप्ति आरंभ हो जाइछि। एवं तांको कवितार जदि से निजर दुख कथा कहउछंती निजर जंत्रणा कथा कहउछंती निजर स्वप्न कथा कहउछंती तांको कवितार अन्य माने निजर प्रतिच्छवि देखि परिबे। यह ही होउछि तांको कवितार अन्य एक सार्थकता। कवितार अति साधारण कथा कह जाइछि, कौनसी असाधारण कथा कह जाइनि। एटी पांडित्यर पराकाष्ठा प्रदर्शन करा जाइनि कि कौनसी बुद्धिर कसरत करा जाइनि। संपूर्ण स्वाभाविक ढंगरे अकृत्रिम भावरे अकृत्रिम भाषारे निजे कविता गुड़िक लिखिछंती। सेतिपई कविता गुड़िक बहुत जीवंत होइछि। झील को नहीं गोटे कविता जहाँ निज झील पर हुए तो लिखि थाई पारंती, किंतु प्रत्येक बापा मानकर मनर कथा से यही पदरे कहउछंती मने मने उल्लुसी उठुची आ माँ मु तोते स्वागत करुची तो कुनी कुनी पादरे मो अगणा भरी दे टिकी टिकी अधर हसरे मो संसार सार्थक करदे। निजर आखपाखर घटना को नहीं निजर प्रतिक्रिया सहित किभଳି ताकू काव्य को रूपांतरित करी हुए
ସେହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କବି ତାଙ୍କ କବିତା ବହିରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେହି କେବେ ଜାଣିନି କି ଜାଣିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ ମନର ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି, ମୁଁ ଯେ ନିର୍ବାପିତ ଶିଖା ଶେଷ ସଳିତାର। ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ କହି ହୁଏନି, ତାକୁ କବିତାରେ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ଅକୁହା କଥାକୁ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଭବକୁ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କବିତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କବିତା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କବିତାର ପ୍ରବାହ ଯେମିତି ଆସିଛି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହ ସ୍ଥଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଜି କବିତା ମୋ ହୁଏ ବାଟବଣା। ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହ ସ୍ଥଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଜି କବିତା ମୋ ହୁଏ ବାଟବଣା। ଖୋଜି ବୁଲେ ନଦୀକୂଳ ସାଗର ବେଳା, ଗଣିକାର ବସ୍ତି ଅବା ପ୍ରତାରିତ ଧୁମ୍ଭ୍ରାବ ଆକାଶ। ମୋ ପ୍ରିୟାର ଉଜୁଡ଼ା କବରୀ ଆଉ ମାଆର ଭିଜାପଣତ, ତଥାପି ପାଏନା ମୁଁ ତାହାରି ଠିକଣା। କବିତା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ, କବିତା ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ମାର୍ଗରେ କବି ବିଦେଶ ନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରଥମ କବିତା ବହିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ସୃଜନଶୀଳ ଯାତ୍ରା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଅବା ମୋ ପରି କିଛି କିଛି ପାଇଅଛ, ତମେ ଅବା ମୋ ପରି କିଛି କିଛି ପାଇଅଛ, ନା ଅନେକ ଦେଇଛ, ଟିକିଏ ହସିଛ, ନା ଆଖିର ଲୁହକୁ ଚୁମୁଛ, ଅବା ମୋ ପରି କିଛି ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛ। ମୋଟ ଉପରେ 53ଟି ଯାକ କବିତା ଅତି ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଅଛି, କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି କବିତା ଆସିଛି, କବିତା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ। ଅନେକ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଜର ପରିବେଶ ପ୍ରତି, ନିଜର ସମୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଏକ କାବ୍ୟିକ ସମାଧାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁକୁମାର କାବ୍ୟିକ ବଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାର ଯାତ୍ରା ମିଠା ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ କବିତା ଆଶା କରେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଏହି ମିଠା ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣା କବିତା ପୁସ୍ତକରେ କବି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମିଠା ମିଠାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତାମାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷକ ନାୟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା ବି କଲେ। ସମୟ ଏକ ବିରତି ପରେ ଆଜିର କବିତାରେ କବୟତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ାଙ୍କ କବିତା ଯୁଗାନ୍ତର। ବିରତି ପରେ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆଜିର କବିତାରେ କବୟତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ାଙ୍କ କବିତା ଯୁଗାନ୍ତର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯୁଗାନ୍ତର। ଗୋଟିଏ ଅଛିନ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ମଫଳ ହୋଇ ବହୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ସରିଥାଏ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଥିବା ଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଅଛିନ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ମଫଳ ହୋଇ ବହୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ସରିଥାଏ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଥିବା ଭାଗ୍ୟ। ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଉ କି ଅଭିସମ୍ପାଦରେ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଉ କି ଅଭିସମ୍ପାଦରେ ସମୟ ବଦଳୁଥାଏ ତା ବାଟରେ। ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡିକୁ ମାଜି କଳା ଛଡ଼େଇବା ପରି ପାହେ ରାତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଫୁଟୁଥାଏ ହାଣ୍ଡିଏ ଧଳା ଫରଫର ଭାତ। ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡିକୁ ମାଜି କଳା ଛଡ଼େଇବା ପରି ପାହେ ରାତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଫୁଟୁଥାଏ ହାଣ୍ଡିଏ ଧଳା ଫରଫର ଭାତ। ମୋ ଆଖିରେ ଭୋକର ଆକାଶୀ ସ୍ୱପ୍ନ ପରମେଲି ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଖୁଦକଣିକାର ମୋହ ବିଞ୍ଚି କେହି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ସାମ୍ନାରେ। ମୋ ଆଖିରେ ଭୋକର ଆକାଶୀ ସ୍ୱପ୍ନ ପରମେଲି ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଖୁଦକଣିକାର ମୋହ ବିଞ୍ଚି କେହି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ସାମ୍ନାରେ। ସବୁଥର ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ସବୁଥର ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ପର୍ବରେ ମିଛକୁ ଛଳ କରି ସେ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ ମୋ ସାହସ।
मोर समस्त पारिलापणर ध्वजभंग हुए थरकु थर हाथरू खसी पड़े शत्रु संहारर बारहाती खंडा। महाकाल हसुथाए महाकाल हसुथाए एई पाखे आसुथिला थाक थाक बादलर पहाड़ काटी गढ़ा होउथिबा स्वर्गनगरीर सुउच्च तोरण। एई पाखे आसुथिला थाक थाक बादलर पहाड़ काटी गढ़ा होउथिबा स्वर्गनगरीर सुउच्च तोरण। दिशि आसुथिला जह्नराइजर मनहजा दृश्य। उत्तप्त ग्रह माने सबु दीप होई जड़ुथिले मंदिर शीर्षरे। किछि नक्षत्र फूल होई झरी पड़ुथिले मो चला बाटरे। आउ टिके परे हुए तो मो गर्व मो गौरव होई झटकु थांता मस्तकरे। आउ टिके परे हुए तो मो गर्व मो गौरव होई झटकु थांता मस्तकरे। अथच तुम निर्णीत नियतिर स्वर एते तीव्र जे सहस्र तीर होई मु भेदी जाउची माटी। सहस्र तीर होई मु भेदी जाउची माटी। कटि जाउची माटीर बंध्या दोष। शरत आकाशर निर्मलतारे गंगाठू गोबरी जाए जल आईनारे दिशुची आम सफा मुह। पवनरे टंगा हेलाणी स्वच्छतार श्वेत वस्त्र। शरत आकाशर निर्मलतारे गंगाठू गोबरी जाए जल आईनारे दिशुची आम सफा मुह। पवनरे टंगा हेलाणी स्वच्छतार श्वेत वस्त्र। आहुरी निकटतर हेउची संबंध। आहुरी निकटतर हेउची संबंध। संपर्करे फुटिची किया फुलर बास्ना। आमे बांधी हेई जाउछु आकाश पृथ्वी परी परस्पर। आमे बांधी हेई जाइछु आकाश पृथ्वी परी परस्पर। जुग बदलिबार दृश्य सबुबेले एमिति विभीषिका होई आसिबा थय। जुग बदलिबार दृश्य सबुबेले एमिति विभीषिका होई आसिबा थय। आमे रहु कि न रहु बड़ कथा नुह। आमे रहु कि न रहु बड़ कथा नुह। कवयत्री अंगुरबाला तांकर एहीपरि अनेक कविता पाई बहु सारस्वत अनुष्ठान तरफरु सम्मानित होइछन्ति। समय आउ एक विरति परे आजिर गपरे गाळिपिका उर्मिला गिरी विश्वालंकर गप पुण्य संग्रह। विरति परे सुस्वागत। एबे आजिर गल्परे गाळिपिका उर्मिला गिरी विश्वालंकर गप पुण्य संग्रह। गल्पर शीर्षक पुण्य संग्रह। बहुत दिन पर पुरी जाइथिला गार्गी। स्वामी पुओ ओ से मिसी जगह को देखी आशीर्वाद मागिबा कामना पहुँची प्रथमे भिड़वत्य कालियर श्रीमुख को दर्शन करी तापर समुद्र कूल आड़ को मुहाइले। समुद्र को गार्गी बहुत भल पाए। जगह अपेक्षा मध्य अधिक केमिति एक दुर्बलता ता भितर भर्ती होई रहिछि। तेणु पुओ स्वामी मना कले मध्य निजे जाई किछि समय लहड़ी सहित खेलिला। समुद्र पाखरे थिले से भूली जाए जीवन सबु क्लांति। स्वामी तार जड़े वार्ड मेंबर तेणु कार्य व्यस्तता आड़ नहीं सबुबले घर और परिवार छाड़ी समाज कार्य व्यस्त थांती। प्रतिवाद जणाइबार क्षमता तार न थाए किंतु तांकर गोटे कथा राजनीति थिले खाइबाकू समय मिलेनी। पुओ ताबी छोट थिला बेले ताको पाठ पढ़ाई समय कटाउतिला। मात्र एबे पुओर पाठपढ़ा सरी चाकरी पाइबा जोगु निरुपाय होई निजे सिलेई और भल बुणाबुणी काम व्यस्त रही 2 पैसा रोजगार करे। स्त्री हाथ कंढे हुई घरे स्वामी रहिया चाहेना कारण बाहा होइछन्ति जेतेबेले घरर माहालिया कृतदास ही साधारणतः स्त्री को बुझा जाए। पुरुष प्रधान समाज रे नारी पुरुणा पोशाक तेणु तार रुचि अरुचि को ध्यान देवा पुरुषर उचित नुह। केतेबेले पोशाक सफा कला बेले सिंदूर लगी थाए तो आउ केतेबेले पकेट्रु कानफुल बाहर। गार्गी सबू देखी न देखिबार अभिनय करे। निरासक्त मनरे तो स्पृहा न थाए। एसबू मिथ्या अभिनय भाराक्रांत करने को निजको स्वामी को सुहाया बोली व्यवहार करदे घरर शांति रखे। से दिन पुरी समुद्र कूल स्वामी गजानन और पुओ शत्रुघ्न को समुद्र पाखक डाकी टिके भिजिब बोली अनुरोध करथिला। मात्र सेमाने कर्णपात न करी खाली पड़िथिबा चौकी जाई बसिथिले। नाक टेके कहिथिले छी छी लुणी पानी गुड़िकरे किए भिजिब। किछि न कही निजे भिजिबा पई कूड़ पाख बाली रे ढेउरे ओदा हैला बड़ी जगार बसी जाइथिला। से
ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ 6-7 ବର୍ଷର ଝିଅ ମେଞ୍ଚାଏ ବେଲୁନ୍ ଧରି ବେଲୁନ୍ ନେବ ବେଲୁନ୍ ମା କହି ତାକୁ ଆସି ଅନୁରୋଧ କଲା। ସେ ଅନାଉଥିଲା ତାର ମଇଳା ଛିଣ୍ଡା ସାର୍ଟ ଓ ଗୋଡ଼ର 2 ପାଦକୁ ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ନିଜ ବେଲୁନ୍ ଖେଳୁଥିବା ବୟସରେ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଧିର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ମା ମନ ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଝିଅଟିର ଉଦାର ଚେହେରା ତଳେ ଛପିଥିବା ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ନାୟୁ ସହିତ ସ୍ନାୟୁର ମିଳନ ହିଁ ଭାବ ସଞ୍ଚାରି ଗଲା ପରି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଝିଅଟିର ପ୍ରାଣତନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ହଲଚଲକୁ। ତେଣୁ ପଚାରିଥିଲା ତାର ନାଁ। ସେ କହିଥିଲା ମୋ ନାଁ ପୁଲକ। ଗାର୍ଗୀ ପଚାରିଲା ମା ବେଲୁନ୍ ବିକି କ'ଣ କରିବୁ? ତୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତୁ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ କାହିଁ ବେଲୁନ୍ ଧରି ବୁଲୁଛୁ? ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ଓ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇ ଝିଅଟି ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କହିଲା ବେଲୁନ୍ ନେବେ ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏତେ କଥା ପଚାରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଏଥର ପାଖରେ ଥିବା 100 ଟଙ୍କାକୁ କାଢ଼ି ଝିଅ ହାତକୁ ଧରାଇଦେଲା। କହିଲା ଆ ବସିବା, ମୁଁ ତୋ ସହ ଗପିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେଲି। ବେଲୁନ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଖାଲି ନିଜ ବିଷୟରେ କହ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଝିଅଟି ଏଥର କହିଲା ନରମ କଣ୍ଠରେ ନାଇଁ ମା, ଏତେ ଟଙ୍କା ବିନା କାରଣ ନେଇ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଗରିବ ହେଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ଏତେ କମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଖାଲିଟାରେ ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଉନୁ, ବେଲୁନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କା। ଚମକୃତ ହେଲା ଗାର୍ଗୀ। ଝିଅ ପୁଲକର ବିନମ୍ର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଲା ଝିଅଟା ସଂସ୍କାରୀ, ଗରିବ ହେଲେ ବି ଲୋଭୀ ନୁହେଁ, ଚତୁରୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସସ୍ନେହରେ ତାର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଲା। ତାର ଅଲରା ଚୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଣାରୁ ବାହାର କରି କିଛି ବାରମଜା ଓ ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ମାଟା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛି। ବାପା ରିକ୍ସା ଟାଣେ, ଯାହା ଆଣେ ମଦ ଖାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଭାଇଟେ ଅଛି ମୋ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ। ଭାଇ ପାଖ ନୋଳିଆ ବସ୍ତିରେ ନୋଳିଆ ସହ ମାଛ ମାରିଯାଏ, 2 ପଇସା ଆଣୁଛି। କେତେବେଳେ ମାଛ 2ଟା ଆଣେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁ, ନହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖେଇ ବିକ୍ରି କରୁ। 2 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ବହି ବସ୍ତାନ ଧରି ମଜା କରୁ। ମାତ୍ର ମା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା କହୁଛି ମା ମରିଯାଉ, ଭଲ ଟଙ୍କା ରହିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଆକୁ ମରିବାକୁ ଦେବୁନି ବୋଲି କାମ କରୁଛୁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଔଷଧ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। କୁଆଡ଼ୁ ଆମେ ଆଣିବୁ? ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ପରେ ମାଟିରେ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ଟଙ୍କା ରଖି ପୋତିକି ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ। ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗାର୍ଗୀର ମନ ଏଇ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଓହ, ଏମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର? ମା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଏଇ ମା ଯେ ଏଇଭଳି ଛୁଆକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଗାର୍ଗୀ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ତୋ ଘରକୁ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଗାର୍ଗୀ ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପାଖରେ ନୂଆଣିଆ ନଡ଼ିଆ ଛପର ଘର କେତେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନାକରେ ଲୁଗା ଚାପି ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲେ ବି ଗାର୍ଗୀ ଗଲା। ଦେଖିଲା 25-30 ବର୍ଷିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଥା ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଘର, ଟିଣ କବାଟ, ଗୋଟିଏ କଣରେ କାଠ ଚୁଲି, କେତୋଟି ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ବାସନ ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ଲେଞ୍ଜେରା ଭର୍ତ୍ତି ଆଖି ଓ ଅଲରା କେଶରେ ଗୋଟେ ପରି ଭଳି ଗୋରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଶୋଇଛି। ରୋଗ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଆସୁଛି। ମୁହଁରେ ଏକ ମିଠା ହସ ଲାଖି ରହିଛି। ଛୁଆକୁ ଦେଖି କହୁଥିଲା ମାରେ, ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତତେ ଭୋକ ହେବଣି। କିଛି ଚାଉଳ ଥିଲା, ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଆଳୁ 2ଟା ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ମାଗି ଆଣିଥିଲି, ସିଝାଇଛି। ବାପା ପାଇଁ ରଖିବ, ଦୁହେଁ ଖାଇବ। ଶୁଖୁଆ 2ଟେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶି ହୋଇ ଝଲକାଏ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ କାନରେ ପୋଛିଦେଲା ପୁଲକର ମା। ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା ମନେ ମନେ ଗାର୍ଗୀ। ଆହା, କି ପ୍ରାଣ ଫୁଟାଇବା ଦୃଶ୍ୟ। ନିଜେ ସ୍ଥିର କଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାର। ନିଜ କାନରୁ କାନଫୁଲ 2ଟି ବାହାର କଲା। ସେ ଜବରଦସ୍ତ ପୁଲକର ମା ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା। କହିଲା ଭଉଣୀ, ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ। ପୁଅଟିକୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚାକିରି କରିବ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ରୋଗ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଉଛି। ନିଅ, ଯେମିତି ହେଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚ। ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାନଫୁଲ ମୋ ମା ଦେଇଥିଲା। ଝିଅବେଳେ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ଆଜି ଏକ ମହତ୍ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ପୁରୀ ଆସିଥିଲି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ କାନଫୁଲ ବଦଳରେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତେବେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମୋତେ ଜଗା ଦେବ। ତୁମ ଘର ମୋ ପାଇଁ ଜଗାର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଓ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇଥିଲେ ଜଗାର ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଯାଉଛି। କାନି ପତାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏହା କହିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ପଛରୁ ପୁଲକ ଡାକୁଥିଲା ମା ମା। ଝଡ଼ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଗାର୍ଗୀ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ସେ ରହିଯିବ, କାନଫୁଲ 2ଟି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଝିଅଟି ତା ପାଖକୁ ଦେଇଦେବ। ଗାର୍ଗୀ ଦୌଡ଼ିଥିଲା, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ପବନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଗରେ ବାଲି ଭିତରେ ପାଦକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି। ମନରେ ଥିଲା ଅନେକ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା। ସ୍ୱାମୀ ଗଜାନନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଲୋକ ଗହଳିରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଛୁଆର ଧରି ସେ ଆଗକୁ ଲୁଚିଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପଛରେ ତାର କାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ପୁଲକର ପାଟି, ମା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲ?
रास्ता उपरକୁ उठी गोटे अटोवाला को हाथ देखाई उठी जाइतिला। स्वामी और पुओ को धरी गार्गी पछरे रहीगला पुलक और अन्यमनस्क होई शांति रे दीर्घ निश्वास मारुला गार्गी। किंतु से जदि मुहूर्ते अटकी जाइथांता तेबे काहर विषण्ण पृथ्वी चिरदिन अंधार मुलक रे अटकी जाइथांता और पृथ्वी रे अनाथ छुआ मानक संख्या रे आउ 2 जण बढ़ी जाइथांते। काहर किछि फरक पड़ नथांता। सतरे ए दुनिया बड़ स्वार्थपर, काहा पई किछि अटकी जाएनी। गल्पटी गाल्पिका किपरि गोटे कोमलमती झीटीए ता खेलिबा बुलिबा बयस परिवार पेट पोषण पाई हाथ में बेलून धरी बिक्री करुछि ताको वर्णना करिसेंती। गाल्पिकांकर यह एक सुंदर गल्प अटे। दर्शक बंधु, आज तो समय हो गलानी। कार्यक्रम को एठी रखिबा पूर्वरु आपण मानकु पुणी थरे मने पकाई देबा पई चाहिबी। प्रत्येक मास तृतीय रविवार राति 8टारे आपण माने देखंती ओडिसार जणे जणे नारी प्रतिभा मानक सहित किछि अंतरंग आलाप डॉक्टर इति सामंतଙ୍କ सहित इतिଙ୍କ आलाप कार्यक्रम रे। सेहीपरि आसंता रविवार राति 8टारे एही इतिଙ୍କ आलापरे आपण देखि पारिबे आउ जणे नारी प्रतिभाଙ୍କ सहित किछि आलाप। तेबे दर्शक बंधु, आज तो समय हो गलानी। आम कार्यक्रम को एठी रखुछु। मते विदाय दियंतु। नमस्कार।